Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Nobanilicious. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba uh, membahas penelitian di bidang keamanan siber atau research in cybersecurity dengan memanfaatkan Google ya yang ada feedbacknya itu. Baik, kita coba memanfaatkannya. Ini cancel aja. Kita ke sini Google. Kita ketikkan aja research in cyber security. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak topik ya. What is cyber security research? Definisinya dulu nih. Penelitian keamanan siber itu apa ya? We study algorithms and systems that protect the security and integrity of computer system, the information they store, and the people who use them. Oke, jadi penelitian keamanan siber itu intinya adalah memproteksi keamanan dan integritas dari sistem komputer ya, termasuk di dalamnya adalah informasi ya yang tersimpan dan juga orang-orang yang menggunakannya. Itu intinya. Terus apa topik-topiknya di cyber security? Di sini ada 7 most important cyber safety topics. Cyber safety, mungkin maksudnya cyber security. You should learn about ya. Secret password, malware, biasa semua ini, data breach, safe computing, online scams, mobile protection. Nah, kalau kita lihat di sini ini research area, ya area-area penelitian di keamanan siber, kita bisa lihat. Yang pertama ada information security, isinya apa aja, computer network security, ya pokoknya keamanan semua ya, security, keamanan aplikasi, keamanan layanan web, keamanan perangkat bergerak atau mobile, keamanan yang sifatnya protektif, keamanan software, wireless sensor network, ya, software coding dan sebagainya. Ini baru satu bidang information security. Coba kita lihat more items. Nah, masuk kita ke ininya, lamannya ini. Oke, ini dia tadi. Ini termasuk hukum ya, kebijakan, standar. Ya luas sekali memang cyber security ya. Ininya bidang penelitiannya bisa masuk semua ya, information security, terus digital services, e-government, mobile commerce, e-postal service, e-health, e-learning, protection of digital services, proteksinya, nah, internet banking, security, trust, privacy. Ya, ada 3 bidang besar dan masing-masing punya topik yang cukup banyak, cukup luas kalau kita mau belajar tentang keamanan siber. Baik, kita lihat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini tadi sudah. What are the topik tadi sudah ya. Is Python good for cyber security? Apakah program Python itu bagus ya? Advanced programming language for cyber security because it can perform many cyber security function. Jadi banyak fungsi-fungsi keamanan siber bisa dilakukan melalui pemrograman Python.
Jadi ini sangat advantageous ya kalau bisa menguasai ya fungsi-fungsinya, misalnya analisis malware, ya scanning, pen testing bisa dilakukan dengan Python. It is user friendly and has an elegant simplicity, making it the perfect language choice for many cybersecurity professional. Oke, jadi disarankan ya, it is good ya, it is good for cybersecurity. Which degree is best for cybersecurity? Nah, kalau mau sekolah di bidang keamanan siber ya, popular degree ini Master Science in Cyber Security Operation Leadership, Cyber Security Engineering, Computer Science, Computer Engineering, bisa juga MBA with specialty ya, ada kekhususan. Oke, ini program-program ya. Program-program S1 bidang-bidangnya nih kalau mau mendapatkan ijazah di bidang untuk berkarir di cyber security. How many hours a week do cyber security work? Ya sama aja ya seperti hacker, 35 sampai 40 jam per minggu, Monday to Friday. Can I teach myself cyber security? While more and more colleges and universities worldwide offer degree programs in computer security, far from all academic institutions have launched such programs. Indeed, many experts in the field are self-taught and or have acquired their skill through various non-academic. Nah, jadi bisa belajar sendiri, bisa belajar otodidak, bisa belajar dari berbagai macam situs yang menyediakan teknik-teknik atau kemampuan untuk melakukan keamanan siber tanpa harus melewati jenjang pendidikan formal. Oke. Does cybersecurity pay well? Apakah dibayar bagus? According to CIO, cybersecurity professionals earn an average 116,000 ya per tahun atau 55,77 dolar per jam. Ya. Oke ya, bagus bayarannya. Mana sih pertanyaan-pertanyaan? Apakah ini pekerjaan yang bikin stres? While a career in cybersecurity can be stressful, it's also extremely rewarding. Ya, seimbang lah ya. Seimbang. Cukup stres, tapi juga dikasih reward yang luar biasa. The responsibilities of a cybersecurity professional may vary, but the role can be simplified into one function. Protect a company's data from being compromised by an attack. Ya, intinya melindungi data dari serangan. What is the highest paying cybersecurity job? Oke, pekerjaan cybersecurity yang dibayar mahal apa? Ya, mana nih? Ini data per Oktober 7 Oktober 2020. Ya, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi apa? Network Engineer. Network Engineer Architect. Ya, ini per tahun.
Okay, does cybersecurity require coding? The majority of entry-level cybersecurity jobs do not require coding skills. However, being able to write and understand code may be necessary in some mid-level and upper-level cybersecurity. Oke, untuk entry point-nya tidak perlu coding, tapi untuk mid-level, upper-level, ya, maka harus ada kualifikasi itu, ya. How long is cybersecurity school? Berapa lama kalau sekolah? 4 tahun. Ya, 4 years di 4 tahun kalau sekolah. Oke. Kurang lebih 120 kredit. However, you may be able to finish your degree faster if you have college credits from a previous institution or advanced placement score. Jadi kalau dari hasil placement testnya bisa langsung duduk di tingkat 2, nah itu bisa tuh, bisa cepat. Kalau sekolah cybersecurity di Indonesia belum ada placement score, ya placement test. Jadi tesnya semua harus masuk ke tingkat 1 dulu. Is cybersecurity job boring? Ya tergantung ya. Tergantung setiap orang. Can cybersecurity work home? Bisa. Coba kita lihat. However, your general role is to help companies or services develop and maintain cybersecurity technology that can counter illicit penetration into a network or computer system. All of this work from home cybersecurity jobs work remotely, either from home or another location outside. Ya, sangat-sangat bisa. What qualification do you need to be a cybersecurity? Oke, kita lihat kualifikasinya apa. While it's possible to find certain entry-level cybersecurity position with an associate's degree, most jobs require a 4-year bachelor degree. Ya, jadi emang lulus D4 dulu nih. Cybersecurity supaya paling enggak sudah dapat lah ininya baseline-nya. Baseline dari cybersecurity. Which country is best for cybersecurity jobs? Untuk pekerjaannya ya, bukan sekolahnya. Which country is best? UK, United Kingdom, terus USA, France, Lithuania, Estonia, Singapore, dan Malaysia. Ada Singapura dan Malaysia nih di Asia Tenggara ya. Ternyata masuk top 10 untuk pekerjaan cybersecurity. Berarti di sana bayarnya mahal tuh ya. Oke. Can you get a job with just a cybersecurity certificate? Hanya bermodalkan sertifikat bisa dapat pekerjaan. For anyone looking for a job in cybersecurity, the security certificate plus certification, security plus certification should be viewed as the bare minimum qualification. Having it will open the door. Ya, sertifikatnya bisa untuk pintu awal ya untuk masuk. Jadi itu membuka pintu. Tapi untuk selanjutnya tentu saja harus dibuktikan dengan kemampuan teknis di lapangan. Jadi nggak bisa hanya security certificate. Ya dia hanya sebagai pintu untuk masuk. Ya. What programming languages do I need to know for cybersecurity?
C and C++ are critical low-level programming language that you need to know as cybersecurity professional. Ya, jadi harus paham nih C dan C++. Selanjutnya Python, JavaScript, ya PHP dan SQL. Ya, jadi C dan C++ ini buat masuk ke level-level dalam ya. Misalnya untuk pelajari RAM-nya. Kalau Python ini bagus untuk data analysis. JavaScript ya bisa untuk SQL injection dan sebagainya ya. Ini buat web, ini database. Ya, jadi bagian-bagian dari sistem komputer ya. Dari bagian dalam sampai front end-nya gitu ya. Ini database-nya, ada web-nya dan sebagainya. Ini perlu dikuasai kalau ingin menjadi cyber security. Oke. Ya, ada banyak pertanyaan, saya coba cari-cari yang cukup bagus. Does cyber security feature? Iyalah, ya setiap sekarang tuh perkembangan teknologi yang cepat diikuti juga perkembangan cyber security. Which country has the best hacker? Ayo, mana yo? Cina. Wah, Cina. Cina. By quite a significant margin, China houses the largest number of hackers on earth. During the last quarter tahun 2012, ini data yang lama ya. Ada 40%. Oke. Who has the strongest cyber army? Ya, cyber army yang paling kuat. China ya. China is ranked number 1 in this category, followed by Netherlands and France, then US dan Kanada. Oke, itu dia. What is the first thing to learn in cybersecurity? As with any tech field, it's useful to start by gaining programming fundamentals. Ya, programming fundamentals ya. Dasar-dasar pemrograman itu harus tahu dulu. Being able to understand a programming language will give you a good start in cybersecurity. You don't need to be an expert, but being able to read and understand a language is a good skill to have. Jadi nggak harus expert, nggak harus sampai expert ya, tapi asal sudah bisa membaca, bisa memahami ya dari bahasa pemrograman itu, maka itu menjadi skill yang bagus ya untuk menjadi cyber security, untuk bisa memahami itunya untuk menganalisis ya. Who is the number 1 hacker in the world? Siapakah? He is best known for his high-profile 1995 arrest and 5 years in prison for various computer and communication-related crimes. Kevin Mitnick. Ya, Kevin Mitnick. Ini pertanyaan-pertanyaannya sama seperti kemarin tentang tentang hacker. Ini cyber security memang related banget dengan hacker. Jadi pertanyaan-pertanyaan juga mirip-mirip. Oke, satu lagi pertanyaan yang ingin saya baca jawabannya.
Is cyber war real war? Cyber war is officially crossing over into the real world. The devastating effects of a massive cyber attack are no more confined to a computer network than any other action carried out online. People use their computers and the internet all the time to make things happen in the physical world. Oke, jadi apakah cyber war ini a real war? Benar-benar perang nyata? Ya, bisa jadi ya. Ini sudah crossing over into the real world, sedang menuju perang yang nyata. Oke, itu aja untuk pemanfaatan feedback yang ada di Google untuk mempelajari sesuatu ya secara lebih luas karena di sini pertanyaan-pertanyaannya itu saling terkait ya sudah dirangkai di sini dan akhirnya dengan melihat jawaban-jawaban itu kita bisa mengetahui lebih banyak ya lebih banyak tentang suatu hal gitu ya. Jadi satu hal di sini cyber security kita bisa melihat ada banyak pertanyaan terkait yang ditanyakan oleh orang lain dan kita bisa melihat jawabannya di situ. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.